Bio je sin kršćanskog hercega, ali postao je zet sultana. Bio je čovjek koji je komandovao osmanskom mornaricom, sjedio među najvećim vezirima carstva i preživio političke igre u kojima su mnogi završavali pogubljeni. Njegovo ime bilo je Hercegzade Ahmed Paša. Njegov život bio je spoj Bosne, Hercegovine, Topkapija, rata, politike i mora. A njegova priča djeluje gotovo nestvarno. Jer malo je ljudi u historiji koji su od sina balkanskog hercega postali jedan od najvažnijih ljudi Osmanskog carstva. Danas ćemo otkriti tko je zapravo bio Hercegzade Ahmed Paša. Kako je izgledao njegov odnos s ocem hercegom Stjepanom. Zašto je prešao na islam? Kako je dospio do samog vrha carstva? I kako je jedan čovjek iz Hercegovine postao gospodar osmanske flote? Ako volite priče o Osmanlijama, sultanima i tajnama koje su skrivale zidine Topkapija, pretplatite se na kanal i postanite dio tajni carstva. Hercegzade Ahmed Paša rođen je oko 1456 godine. Njegovo prvobitno ime bilo je Stjepan Hercegović. Bio je sin hercega Stjepana Vukčića Kosača, jednog od najmoćnijih velikaša srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Njegov otac bio je toliko utjecajan da je po njegovoj tituli herceg cijela regija kasnije dobila ime Hercegovina. To znači da naziv Hercegovina zapravo dolazi od porodice Kosača. Herceg Stjepan vladao je ogromnim područjima. Imao je tvrđave, vojsku i politički utjecaj kakav je malo tko imao na Balkanu. Bio je tvrd, ambiciozan i veoma oprezan vladar. Ali vrijeme u kojem je živio bilo je strašno opasno. Osmansko carstvo širilo se nevjerojatnom brzinom. Gradovi su padali jedan za drugim. Mnogi velikaši pokušavali su pronaći način da opstanu između rata i savezništva. Mladi Stjepan odrastao je u svijetu intriga i političkih igara. S jedne strane bio je nasljednik moćne kršćanske porodice. S druge strane Osmanlije su svakim danom postajale jače. Njegov otac ponekad bi ratovao protiv Osmanlija, a ponekad bi s njima sklapao sporazume. U to vrijeme preživjeti značilo je stalno donositi teške odluke. Odnos između mladog Stjepana i njegovog oca bio je složen. Herceg Stjepan bio je čovjek ogromne ambicije. Tražio je poslušnost i disciplinu. Njegova porodica živjela je pod velikim pritiskom jer su Osmanlije prijetile sa svih strana. Postoje priče da je herceg bio veoma strog prema sinovima. Od njih se očekivalo da budu politički korisni. U srednjem vijeku djeca plemića rijetko su imala slobodu biranja vlastitog puta. Njihovi životi bili su povezani sa sudbinom porodice. Kada su Osmanlije počele sve snažnije pritiskati Hercegovinu, porodica Kosača našla se u veoma teškoj situaciji. Neki izvori govore da je upravo zbog političkih okolnosti mladi Stjepan završio pod osmanskim utjecajem. To nije bila rijetkost. Mnoga djeca plemićkih porodica završavala su na osmanskom dvoru. Ponekad kao taoci mira. Ponekad kao garancija lojalnosti. A ponekad kao dio političkih dogovora. Za hercega Stjepana to je vjerovatno bio bolan trenutak. Njegov sin odlazio je u svijet koji je prijetio da proguta sve za što se njegova porodica borila. Ali historija Balkana često je bila surovija od emocija. Mnogi velikaši morali su birati između ponosa i opstanka. I upravo tu počinje transformacija mladog Stjepana Hercegovića. Kada je došao pod osmanski utjecaj, Stjepan Hercegović prihvatio je islam. Dobio je novo ime. Ahmed. Kasnije će postati poznat kao Hercegzade Ahmed Paša. Ime Hercegzade znači sin hercega. To je veoma zanimljivo. Čak ni u Osmanskom carstvu njegovo porijeklo nije bilo skriveno. Naprotiv, njegovo plemićko podrijetlo bilo je poznato svima. Bio je čovjek koji je nosio balkansko plemićko nasljeđe, ali je postajao dio osmanske elite. Ahmed je brzo pokazao inteligenciju i politički talent. Na osmanskom dvoru obrazovanje je bilo strogo. Mladići su učili jezike, vojnu strategiju, administraciju i pravila dvorskog života. Samo najtalentiraniji mogli su napredovati. Ahmed Paša očigledno je bio među njima.
Njegova karijera rasla je nevjerojatnom brzinom. Uskoro više nije bio samo sin hercega. Postajao je čovjek od povjerenja samog sultana. To nije bilo lako postići. Osmanski dvor bio je mjesto intriga, izdaja i političkih borbi. Jedna pogrešna riječ mogla je čovjeka koštati glave. Ali Ahmed Paša znao je kako opstati. Bio je inteligentan, oprezan i veoma sposoban diplomat. Upravo zbog toga počeo je dobijati sve važnije funkcije. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je brak sa kćerkom sultana Bajazita II. To nije bila obična ženidba. Princeze Osmanskog carstva nisu udavane za bilo koga. Sultanove kćeri udavale su se samo za najvažnije i najpouzdanije ljude carstva. Kada je Ahmed Paša oženio Hundi Hatun, postao je član same Osmanske dinastije. To ga je izdvojilo od ogromnog broja drugih paša. Od sina hercega iz Hercegovine postao je zet sultana. To je bio ogroman politički uspon. Ali istovremeno i velika opasnost. Na osmanskom dvoru bliskost sultanovoj porodici mogla je čovjeka uzdići do vrha. Ali ga je mogla i uništiti. Dvorske intrige bile su nemilosrdne. Ahmed Paša kasnije je čak 5 puta bio veliki vezir. To je nevjerojatna činjenica. Veliki vezir bio je praktično drugi čovjek carstva odmah nakon sultana. Vodio je državne poslove. Kontrolirao administraciju. Upravljao vojskom i politikom. To je bio položaj ogromne moći. Ali i ogromnog rizika. Mnogi veziri završavali su pogubljeni. Ahmed Paša nekoliko puta bio je smijenjen. Ali se uvijek vraćao. To pokazuje koliko je bio važan carstvu. Sultani su očigledno u njemu vidjeli čovjeka kojem mogu vjerovati u teškim vremenima. Jedna od najzanimljivijih epizoda njegovog života bila je funkcija kapudan paše. To znači da je bio veliki admiral Osmanske mornarice. I upravo tu njegova priča postaje gotovo filmska. Zamislite ogromne osmanske galije. Stotine veslača. Jedra koja se šire nad morem. Topove spremne za bitku. Ahmed Paša komandovao je jednom od najmoćnijih mornarica svog vremena. Osmansko carstvo tada je željelo kontrolirati Mediteran. Morska moć bila je ključ trgovine i rata. Kapudan Paša bio je čovjek koji je upravljao flotom, pomorskim bitkama i sigurnošću mora. To nije bila obična funkcija. To je bio položaj ogromne odgovornosti. Ahmed Paša sudjelovao je u vojnim pohodima i pomorskim operacijama koje su širile osmanski utjecaj. Njegovo iskustvo u politici i vojsci činilo ga je izuzetno vrijednim. Velike galije sa zastavama. Oklopljeni vojnici. Zvuk bubnjeva. More prepuno ratnih brodova. To je svijet u kojem je Ahmed Paša proveo veliki dio života. Život Ahmed Paše nije bio miran. Bio je dio perioda velikih ratova i političkih promjena. Na osmanskom dvoru savezi su trajali kratko. Jednog dana neko vam je bio prijatelj. Sutradan bi mogao postati vaš neprijatelj. Ahmed Paša morao je stalno paziti kome vjeruje. Nekoliko puta bio je smijenjen. Ponekad zbog političkih sukoba. Ponekad zbog promjena na dvoru. Ali uvijek bi se vraćao. To govori koliko je bio sposoban. Na osmanskom dvoru nije bilo dovoljno samo biti inteligentan. Čovjek je morao znati preživjeti. Ahmed Paša očigledno je posjedovao tu sposobnost. Pred kraj života Ahmed Paša već je bio legenda osmanske politike. Preživio je više sultana. Sudjelovao u ratovima. Vodio mornaricu. Bio veliki vezir. I postao član same dinastije. Malo je ljudi moglo reći da su prošli toliko toga. Umro je 1517 godine. Iza sebe ostavio je priču koja povezuje Bosnu, Hercegovinu i Osmansko carstvo. Njegov život bio je pun kontrasta. Od kamenih tvrđava Hercegovine do palača Topkapija. Od sina hercega do zijita sultana. Od balkanskog plemića do admirala najveće sile svog vremena.
Malo je ljudi u historiji prošlo put kakav je prošao Hersekzade Ahmed Paša. I možda upravo zato njegova priča i danas zvuči gotovo nestvarno. Ako vam se svidio ovaj video, napišite u komentarima jeste li prije čuli za Hersekzade Ahmed Pašu. I koju biste historijsku ličnost iz Osmanskog carstva voljeli gledati u sljedećem videu.